तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तेन समयेन बुद्धो भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तेन खोपनसमयेन पंडुकलोहोतिका भिक्खु अत्तना भंडनकारका कलहकारका विवादकारका भस्सकारका संघे अधिकरणकारका एपी चन्ने भिक्खु भंडनकारका कलहकारका विवादकारका भस्सकारका संघे अधिकरणकारका ते उपसंकमित्वा एवं वदन्ति माको तुम्हे आयस्मन्तु येषु अजेषु बलवा बलं पटिमन्तेथ तुम्हे तेन पंडिततराच वेत्ततराच बहुसुत्ततराच अलमत्ततराच माचस्स भायित मयंपि तुम्हाकं पक्षा भविष्यामातीति तेन अनुपनानि चेरभण्डनानि उपज्जन्ति उपन्नानि च भण्डनानि भियो भावाय वेपुलाय संवर्तन्ति एते भिक्खु अपिच्छा ते उच्छायन्ति खीयन्ति विपाचयन्ति कथनी नामं पंडुकलोहितका भिक्खु अत्तना भण्डकारका कलहकारका विवादकारका भस्सकारका संघे अधिकरणकारका एपी चन्ने भिक्खु भंडनकारका कलहकारका विवादकारका भस्सकारका संघे अधिकरणकारका ते उपसंकमित्वा एवं वक्तन्ति माखो तुम्हे आयस्मन्तो येषु अजेषि बलवा बलं पटिमन्तेथ तुम्हे तेन पंडिततराच वेत्ततराच बहुसुत्ततराच अलमत्ततराच माचस्स भायित मयंपि तुम्हाकं पक्षा भविष्यामाति तेन अनुत्पन्नानि चैव भण्डनानि उपज्जन्ति उपन्नानि च भण्डनानि भियो भावाय विपुलाय संवर्तन्ति।